مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ایک نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ خدا کے کلام سے اور پریئر سے برکت پا سکیں اور آپ کی زندگیاں ڈیلیور ہوں۔ ربہی تماس رکنا۔ آج ہم دعا کریں گے جو الزبل کی شرمندگی کا باعث بنتی ہے، یعنی کہ جس سے ہماری شرمندگیاں آتی ہیں زندگی میں، ہم اس کے خلاف دعا کریں گے۔ کیونکہ یسوع مسیح کی آمد ثانی کا وقت نزدیک آ رہا ہے، تو اس کی آخری زمانہ میں تاریکی کی بادشاہت نے نئے عہد نامہ کی کلیسیا کے خلاف حملے کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اس کے مؤثر ترین ہتھیاروں میں سے ایک الزبل کی روح بھی ہے۔ یہ روح کلیسیاوں کو تباہ برباد کرنے، خدمتوں کو اجاڑنے، جماعتوں کو روحانی بدکاریوں سے آلودہ کرنے اور بتوں کے لیے چڑھاوے نظر کرنے کے لیے بے لگام چھوڑ دی گئی ہے۔ یہ روح نہایت ڈھیٹ ہے اور نہ میں جواب پسند نہیں کرتی۔ اسے صرف ایک ہی چیز سے خوف اور دہشت ہوتی ہے، اور وہ خدا کی آگ ہے اور آگ اگلنے والا ایماندار بندہ۔ یہ شیطانی بدروح تباہی پھیلانے کے لیے موجود ہوئی ہے۔ وقت ضائع کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جنگی دعا الزبل کی روح کے خلاف نمبر 1 تباہ کن ہتھیار ہے۔ اس مخصوص بدروح کو اس قسم کی دعاؤں سے کراہت ہے۔ جب آپ ان آتشی دعاؤں کو اپنی زبان سے جاری کرتے ہیں تو الزبل کی روح کو آسمانی مقاموں کی کھڑکیوں سے شرمندگی کی زمین پر پھینک دیا جائے گا۔ اپنا منہ کھول کر بلند اور صاف الفاظ میں دعا کریں۔ آپ ضرور ایسا کرنا چاہیں گے کہ یہ بدروح آپ کی زندگی، کلیسیا، خدمت کے اندر موجود ایک بھی دن کام کرنے نہ پائے۔ الزبل سے چھٹکارا پانے کا یہی وقت ہے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ تلبہور کنا ہی تفا صبور کنا نی تباہی رکلہی تلائی شہا سیتائی رکنا مرکم اور ربی تمیو رہو کنا سیتائی رکنا مرکم نی تفو کہی رکنم نی تفہور کلائی رکنا مرکم نی تفاہی رکلہی تب شہا سبائی رکنا مرکم اہو تمی لکئی تلہا سبہور کنا مرکم ربہی رکنائی رکلبائی رکلہی تفاور کلبائی رکلہی سیتائی رکنا مرکم نی تفہی رکنا وہی رکھو تلبہی رکنہی نتہی لکو کمہی رکنا مہی رکم۔ وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے، تو نہ رات کی حبس سے ڈرے گا نہ دن کوڑنے والے تیر سے۔ دبہو کنمائی تہا سبائی رکنا مرکم ای تفاہ رکنا۔ میں آسمان کے چاروں ہواؤں کو حکم دیتی ہوں کہ الزبل کی روح پر تباہی کی آندھی میں اڑا لے جائیں۔ میں الزبل کے منصوبوں کے خلاف یسوع کے نام میں ابتری جاری کرتی ہوں۔ میں الزبل کے خلاف آتشی رتوں کو حکم دیتی ہوں کہ یسوع کے نام میں اس کا پیچھا کرے اور اس کا گوشت نوچ ڈالے۔ تبہا کئی رکنا مین تہی رکنا موس سے رکنا۔ میں الزبل کے ساتھ مل کر کام کرنے والی جادوگری، ہوس لبھانے والی، دہشت زدہ کرنے والی، زناکاری، قبضہ کرنے والی اور سرکشی پر ابھارنے والی تمام بدروحوں کو یسوع کے نام میں ملامت کرتی ہوں، باندھتی اور مفلوج کر دیتی ہوں۔ میں الزبل کی دہشت کے خلاف یہو کی تلوار کو یسوع کے نام میں جاری کرتی ہوں۔ میں اپنے گھر، کاروبار، خدمت اور مال و دولت پر مسلط ہو کر برجمع ہونے والی الزبل کی تمام نشستوں کو یسوع کے نام میں ہٹا دیتی ہوں۔ اے الزبل، تجھے روح القدس کی قدرت سے یسوع کے نام میں ملیریا ہو جائے۔ اے الزبل، تجھے روح القدس کی قدرت سے یسوع کے نام میں بجلی کے جھٹکے لگیں۔ اے الزبل، یسوع کے نام میں ابھی اور اسی وقت خون کی قے کرنا شروع کر دے۔ میں آپ کی زندگی، خاندان، کاروبار، کلیسیا اور مال و دولت پر الزبل کی جانب سے بولے گئے ہر نبوتی کلام کو یسوع کے نام میں کاٹ دیتی ہوں، مسترد کرتی ہوں اور توڑ دیتی ہوں۔ میں روح القدس کی آندھی کو جاری کرتی ہوں اور الزبل سے منسلک تمام بدروحیں آپ کی زندگی، خاندان، کلیسیا اور کاروبار سے یسوع کے نام میں دور ہو جائیں۔ میں کلیسیا کو ناپاک کرنے والی الزبل کی تمام کارروائیوں کو یسوع کے نام میں مفلوج ہونے کا حکم دیتی ہوں۔ میں کلیسیا کو ورگلانے والی الزبل کی تمام کارروائیوں کو یسوع کے نام میں مفلوج ہونے کا حکم دیتی ہوں۔ میں الزبل کی بیٹیوں،
अलितिया और हेरोदिसिया के खिलाफ यस्सु के नाम में गर्ज नाजिल करती हूँ और अपनी कलीसिया में से उनकी कार्रवाइयों को बंद होने का हुक्म देती हूँ। मैं आपके मुकद्दर पर अलिज़बल की जानिब से बोली जाने वाली हर नबूवत को यस्सु के नाम में कैंसिल करती हूँ। मैं यस्सु के नाम में अलिज़बल की कमर को तोड़ देती हूँ। मैं यहू की रूह को जारी करती हूँ ताकि वो मेरी ज़िंदगी के अंदर से अलिज़बल की अदालत करे और उसे यस्सु के नाम में बाहर निकाल दे। मैं अपनी कलीसिया के साथ अलिज़बल का हर किस्म का राब्ता यस्सु के नाम में कैंसिल करती हूँ। अलिज़बल और उसकी सारी जादुई ताकतें आपकी खिदमत में से यस्सु के नाम में शर्मिंदा होकर खारिज हो जाए। अलिज़बल की तरफ से आपके मुस्तकबिल को ख़राब करने के लिए इस्तेमाल होने वाले तमाम शैतानी कुर्बानियाँ यस्सु के नाम में आग से जल जाए। उसका खून यस्सु के नाम में आपके बदन के अंदर से गल सड़ जाए। उसके बदन में यस्सु के नाम में कैंसर का फोड़ा निकले। ए खुदावंद अलिज़बल के दस्तरखान को यस्सु के नाम में उल्टा दे। मैं कलीसिया के अंदर अलिज़बल की तमाम पोशीदा जादुई कार्रवाइयों को यस्सु के नाम में हुक्म देती हूँ कि आग उन्हें ज़ाहिर कर दे। खुदा की आग उन्हें ज़ाहिर कर दे। अलिज़बल के खैमों पर रूल कुदस की गरज यस्सु के नाम में नाजिल हो और आपके खिलाफ उसकी तमाम कार्रवाइयाँ बर्बाद हो जाए। रूल कुदस की तजली अलिज़बल के सर पर जोर से गिरे और यस्सु के नाम में उसकी वर्गलाने की तमाम कार्रवाइयाँ मफलूज हो जाए। मैं अलिज़बल और उसके खामों की जानिब से पेश करदा तमाम खुराकें, नबूवतें, तालीमात, गवाहियाँ और दगाबाजियाँ, हवस फैलाने वाली लहरें और जादुई कार्रवाइयों को यस्सु के नाम में कैंसिल करती हूँ। ए अलिज़बल, तेरी तमाम नबी, मौकल और बेटियाँ आपकी ज़िंदगी में से यस्सु के नाम में जाती रहें। आतिशी कुत्ते आपकी ज़िंदगी में से अलिज़बल और उसकी तमाम कार्रवाइयों को यस्सु के नाम में नोच कर चबा जाए। मैं यहू की तलवार को अलिज़बल और उसकी जादूगरी की तमाम जाल के खिलाफ यस्सु के नाम में जारी करती हूँ। मेरी जमात के रास्तबाजों की मजलिस में से अलिज़बल और उसकी अबलीसी नबियों का असर यस्सु के नाम में काट दिया जाए। मेरी कलीसिया के अंदर अलिज़बल जिन शीरखोरों की कुव्वतों को जन्म देती है यस्सु के नाम में कैंसिल हो जाए। मैं जिंदगी के तबशाह सबयु रखू रकलाई तफा सबूर कना मरकम लबी तलाई रखू लकई लखू तलबा सबयु रकला नित तबरकना। मैं ज़िंदगी के अलिज़बल की मुआमनत करने वाले तमाम अखियब को यस्सु के नाम में गरज के साथ काट डालती हूँ। रबकी तलाही रकना। अलिज़बल की जानिब से आपकी ज़िंदगी के मामलात की निगरानी करने वाले तमाम मौकलों के सर पर यस्सु के नाम में कलम कर दिए जाएं। ए खुदावंद, अलिज़बल के ख़िलाफ़ मेरा फरमान उसके सर पर यस्सु के नाम में हथौड़े की मानिद बरसे। ए खुदावंद, आपकी ज़िंदगियों को मजबूत बना दे और मैं आपके पाँव को यस्सु के नाम में अलिज़बल की गर्दन पर जमा दे। अलिज़बल की आंतड़ियाँ यस्सु के नाम में गल सड़ जाएं और उसके खून में कीड़े पड़ें। आसमानी कुत्ते अलिज़बल का गोश्त यस्सु के नाम में चट कर जाएं और उसका खून भी चाट लें। ए अलिज़बल, मेरे घर, मेरी कलीसिया, ख़ानदान में से यस्सु के नाम में निकल जा। ए अलिज़बल, मेरे घर, कलीसिया और ख़ानदान में से यस्सु के नाम में निकल जा। ए अलिज़बल, मेरे घर, कलीसिया और ख़ानदान में से यस्सु के नाम में निकल जा। ए अलिज़बल, मेरे घर, ख़ानदान और कलीसिया में से यस्सु के नाम में से निकल जा। ए अलिज़बल, मेरे घर, कलीसिया और ख़ानदान में से यस्सु के नाम में निकल जा। ए अलिज़बल, मेरे घर, कलीसिया और ख़ानदान में से यस्सु के नाम में निकल जा। ए अलिज़बल, मेरे घर और कलीसिया और ख़ानदान में से निकल जा। ए शर्मिंदगी, मेरे घर, कलीसिया और ख़ानदान में से निकल जा। ए अलिज़बल, ए शर्मिंदगी, मेरे घर और कलीसिया और ख़ानदान में से निकल जा। तला मोहर कना ही तला बायुर कला बसा बाउर कना
नी तफू कहीं रकल भी तब मोड़ का नहीं रकल ही रखना। कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा, और जो ज़ुबान अदालत में तुझ पर चलेगी तो उसे मुजरिम ठहराएगी। खुदावंद फरमाता है, मेरे बंदों की मिरास और इनकी रास्तबाजी मुझसे है। रबाही तमयूरा कहा सबाही रकना। जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ होऊंगा, और जब तू नदियों का अबूर करेगा वो तुझे ना डुबोएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आँच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा। लबी रकई नमई रखलहा सबाही रकना अनकूर कना। जब तू अपने दुश्मनों से जंग करने को जाए और घोड़ों और रथों और अपने से बड़ी फौजों को देखे तो उनसे डर ना जाना, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल लाया तेरे साथ है। तब नमीन तड़कना। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। वो तो झुके और गिर पड़े, पर हम उठे और सीधा खड़े हुए। लबकई नमीन तहा सबकना नी तफहारकलही तफूर कना। ना उमराओं पर भरोसा करो ना आदम जात पर, वो बचा नहीं सकते, क्योंकि ना तो ये अपनी तलवार से इस मुल्क पर काबिज हुए और ना इनके बाजुओं ने उनको बचाया, बल्कि तेरे दाहिने हाथ और तेरे बाजू ने और तेरे चेहरे के नूर ने इनको फतह बख्शी। बेशक खुदावंद तेरे नूर ने हमें फतह बख्शी। खुदावंद तेरे कलाम से हम फतेयाब हुए। खुदावंद आज कलीसिया में से जो लोग ये दुआ सुन रहे हैं उनकी ज़िंदगियों से शर्मिंदगियाँ जाती रहे, एलिजबेल की शर्मिंदगी जाती रहे, एलिजबेल की बदरू इनकी ज़िंदगी से जाती रहे, और तेरे बेटे का नाम इनकी ज़िंदगी में जलाल पाए। ऐ खुदावंद तू रहम कर अपने लोगों पर रहम कर। जिंदा खुदा के नाम से मांगा सुपाया, यीशु नाम में आमीन।